ତମକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାହେଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆଜି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ମୋ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇବ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବାରେ ସିଧା ମୁହଁରେ ତକିଆ ପକେଇକି ମାରିଦେବି। बाबा हिसाब प्रथम थर हाथ उठेल से तुमको छाड़देली आज तुम ये घरे रही पारे आम आउट हाउस जो कि आम कुकुर बंधा हो तुम शुब से कथा हम से जो खाद्य खाऊ तुम से खाद्य खाइब जाओ कौन कह तू पुई बाप को कुकुर जो घरे रोचे से घर दबू कुकुर जो थाने खाऊ से थाने तू मत खाइबा दबू ए तू पुआ ना कंसे नुह कंस कंस जमी बापा को शास्ति नहीं मुझे से शास्ति देवी आज तुम स्थान हम आउट हाउस जाओ से आउट हाउस को चले जाओ देखो पापा बुढ़ा ही गलड़ी तोरे पापा कर के जेगी दिबो अरे तोरे पापा बोले को बुढ़ा की वो तुम हाथ धरे ले रहा होती वो बता छोड़ो पापा को एक दिन में को दियो पापा पाउडर को बढ़ाओ प्लीज ठीक अछि मो कथा माने बने दो तोरे पापा ने रही मेरी अरे मो बेटी रही बिनी मो भी मो पापा को तो आउट हाउस को तारे देबी चलो पापा আমি এই দিতে দিবা জীবনী কেমন ওটা লাগুছি বাপ সহিত তোর কিছু পাপ সম্পর্ক আছে चेष्टा कर बुझबू ए मोहिनी केते डेंजरस कौन बोलते वो बांगर पर वो सहित श्रीक्षेत्र जीव जोगा दर्शन करिब आउ सरथा बाली रे चलिब हेले तमे पसंद करता बहु सहित तमे जोगा दर्शन भाई श्रीक्षेत्र जाई परिबनी मु पसंद करता मो स्त्री सहित तमे जोगा दर्शन भाई श्रीक्षेत्र जीव तुमको रस्सी रे गाड़ी पछरे बांधी घुसारी श्रीक्षेत्र भी जीवी कहीं बड़ आशा तुमर सरधा बाली
ବୋଲେ ବାପା କଣ କରୁଛ ଖାଇଲ ନା ନାହିଁ ପଚାରି ପଚାରି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ ସେ ପୁଣି ଫୋନ କରିକି ରହିପାରିବ ବାପା ଜୀବନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ନା ମୋ ଭଗବାନ ରେ ମା ମୁଁ ତୋରି ଭଳି ରକ୍ତ ବଂଶର ମଣିଷ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନି ଠାକୁର କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ତମେ ପରେ କରିପାରିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଲେ ସେ ତ ଗଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହାର୍ଟ କରିବେ ବାହାରିଛି ବୁଝିବ ନା ବହୁତ ବୁଝାଅ ମୋତେ ବୁଝେଇ ପକଉଛ ଏବେ ବହୁତ ବୁଝାଅ এই সাধুরা তোদের আমার কোনো কথা